अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। ईरान ने इसराइल के लिए खतरे की घंटी बजा दी। 12,000 किलोमीटर रेंज का मिसाइल लॉन्च कर दिया। 6 मिनट में पूरा इसराइल तबाह। दूसरी जानिब इसराइल का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला सामने आ गया। बड़ी जंग शुरू। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, गैर मुल्की मीडिया पर तेहरान की जानिब से फातह हाइपरसोनिक मिसाइल की निकाब कुशाई के फ़ौरन बाद ही तज्जिया और तहलील शुरू हो गई है। तेहरान की जानिब से फातह हाइपरसोनिक मिसाइल की निकाब कुशाई के बाद गैर मुल्की मीडिया ने इस खबर को कवरेज देते हुए इस मिसाइल की तफसीलात के बारे में वजाहतें फराहम की हैं। याद रहे कि फातह मिसाइल कासिब इसराइल को 400 सेकंड में निशाना बना सकता है। रॉयटर्स ने फातह मिसाइल की निकाब कुशाई की तकरीब और सिपाही पासदारान इनकलाब की फ़ज़ाइया के हुकाम के बयानात पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए लिखा है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में खदशात ने 2018 में अमेरिकी सदर के तेहरान के जौहरी मुआहदे पर से दस्तबरदारी के फैसले को चैलेंज कर दिया है। यरूशलेम पोस्ट ने इस फातह मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर रद्द अमल का इजहार किया और सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी की फ़ज़ाइया के कमांडर्स को एक कॉल नकल करते हुए लिखा है कि फातह सुपरसोनिक मिसाइल 400 सेकंड में इसराइल तक पहुंच सकता है। यूएस न्यूज़ ने ईरान की जानिब से नए मिसाइल की निकाब कुशाई की खबर देते हुए लिखा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से कम 5 गुना तेज़ और ख़तरनाक रास्तों से गुजरने की सहूलियत रखता है। ये एक ऐसी खसूसियात है जो ट्रैक को मुश्किल बनाती है। फातह कासिब इसराइल को कितनी देर में निशाना बना सकता है? सिहोनियों के होश उड़ गए। गैर मिल्की मीडिया में हलचल मच गई। अल अरेबिया ने अपनी सुर्खी में इस मिसाइल को ईरान के पहले हाइपरसोनिक मिसाइल की निकाब कुशाई करार देते हुए लिखा है कि इस खबर की बाज़ाब्ता शात और तस्दीक से तेहरान की मिसाइल सहूलियतों के बारे में मगरिब की परेशानियों में शिद्दत पैदा हो जाएगी। इसराइल ईरान पर फौजी कार्रवाइयाँ करेगा। ईरान के मिसाइल हाई अलर्ट हो जाएंगे। खित्ते में एक और जंग का ऐलान हो जाएगा। इसराइल के वज़ीर आज़म के कौमी सलामती के बशीर ने मंगल के रोज़ ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इम्कान ज़ाहिर किया था, मगर ईरान की नई सरजमीन जौहरी तनसीब की खुदाई से पैदा होने वाले किसी भी फौरी खतरे को कादिर अज़-मकान करार देती है। आलमी ताकतों की ईरान पर यूरेनियम अफसरदगी की सरगर्मियों पर नई पाबंदियाँ और बम बनाने की सहूलियत रखने वाले दीगर मनसूबों पर मुज़ाकरात की कोशिश अब तक है। नतीजा रहे तो जिसकी वजह से इसराइल एक तवील अरसे से ईरान की जौहरी तनसीबात के खिलाफ कार्रवाइयों की धमकी दे रहा है और इसका कहना है कि अगर सफारतकारी का कोई नतीजा बरामद नहीं होता तो वो ताकत का सहारा लेगा। इसराइल की मुसल्लह अफवाज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ने एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में तकरीर में कहा कि ईरान ने यूरेनियम को अफसुर्दा करने की सहूलियत में पहले से कहीं ज़्यादा तरक्की की है। अब उफ़क़ पर मनफी पेशरफ्त हो रही है और ये फौजी कार्रवाई का बाइस बन सकती है। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये पेशरफ्त क्या हो सकती है और ना ही ये बताया कि कार्रवाई क्या की जा सकती है और किसके ज़रिए की जा सकती है। हेलोरी ने बैनुल-अक़वामी सलामती फोरम से खिताब में इसराइल के इत्तेहादी अमेरिका की जानिब इशारा करते हुए कहा कि हमारे पास सहूलियतें हैं और दूसरों के पास भी सहूलियतें हैं। माहिरीन इस बात पर मुनक़सिम है कि आया इसराइली फ़ौज ईरान की जौहरी तनसीबात को देर पा नुकसान पहुँचाने की सहूलियत रखती हैं जो दूर दराज मुंतशिर और दिफाई हैं। ईरान ने जौहरी बम की तैयारी से इनकार कर दिया है और किसी भी हमले का तबाहकुन बदला लेने का वादा किया है। ये क्यास आराइयाँ की जा रही हैं कि इसराइल ईरान की सरहदों पर वाक़िया ममालिक को हमलों के लिए स्प्रिंग बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल करता है। चुनांचे ईरान के हमसाया ममालिक अज़रबैजान ने इसराइल के मजबूत ताल्लुकात के बावजूद इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया है। अज़रबैजान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम दूसरे ममालिक के तनाज़ात
یا مسائل میں مداخلت سے گریز کرتے ہیں، بشمول کچھ کارروائیاں یا مہم جوئی کے لیے اپنی سرزمین دینا چاہتے ہیں۔ خبر رسائی ادارے ایسوسی ایٹ پریس نے پیر کے روز خبر دی ہے کہ ایران زاگرس کے پہاڑوں میں سے ایک نئی زیر زمین تنصیب تعمیر کر رہا ہے۔ یہ تنصیب جولائی میں ہونے والے دھماکے اور آگ کی زد میں آنے والے کے قریب یورینیم سینٹری فیوزز مینوفیکچرنگ مرکز کا متبادل ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر زاچی نے کانفرنس میں کہا کہ زیر زمین تنصیبات پر زمین پر کی تنصیبات کے مقابلے میں حملہ کرنے کی صلاحیت محدود ہو سکتی ہے، جو یقیناً آسان ہے، لیکن اس معاملے کے بارے میں جو کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی جگہ نہیں جس تک رسائی ممکن نہ ہو۔ ایران نے مذکورہ واقعے کے بعد نے اعلان کیا تھا کہ اپنے کچھ سینٹری فیوزز مینوفیکچرنگ ہالز کو نیزیرس کے قریب پہاڑی مرکز میں منتقل کرنے پر کام کر رہا ہے۔ اس علاقے میں ایرانی انجینئرز طویل عرصے سے کھدائی کا کام کر رہے ہیں۔ زانچی نے واضح طور پر اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی دھمکی دینے سے انکار کر دیا ہے، اور یہاں تک کہ اس نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ اس کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی، کیونکہ اس کے پاس بڑے پیمانے پر GBU-43 بم ہیں جو اسرائیل کے اسلحے کے خانے میں نہیں ہیں۔ ہانچی نے مزید کہا کہ کسی بھی صورتحال میں ننس کے قریب زیر زمین تنصیب مکمل ہونے والے سے کئی سال دور ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ واشنگٹن ایران کے ساتھ سفارتکاری کو ترجیحات دیتا ہے، لیکن اتحادیوں کو آنکھ کے بدلے آنکھ نظر آتی ہے، اور آخری حربے کی فوجی کارروائیوں کے لیے ممکنہ سرخ لکیروں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ فلسطینی مواقعاتی تحریک کے سیکرٹری جنرل نے حیا ویب سائٹ واشنگٹن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اب تک صرف تحریک جہاد اسلامی نے حملوں میں حصہ لیا ہے، لیکن مستقبل میں صہیونی حکومت کی جہرانہ کارروائیاں جاری ہیں، جو جوابی کارروائی میں صرف جہاد اسلامی نہیں بلکہ حماس اور حزب اللہ سمیت تمام مقاومتی تنظیمیں مل کر صہیونی حکومت کے خلاف کارروائی کریں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دشمن کو اس بات کا اندازہ ہے کہ فلسطین کے خلاف مزید جارحیت کی صورت میں حزب اللہ اور حماس بھی میدان جنگ میں وارد ہوں گی، اس لیے صہیونی حکومت مزید کارروائی کرنے سے گھبرا رہی ہے۔ انہوں نے صہیونی جیل میں شہید ہونے والے مجاہد کمانڈر خضر عدنان کی شہادت کا اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے جیل کے اندر ان کو شہید کر دیا ہے۔ اگر مزید کسی کمانڈر پر حملہ ہوا تو ہم تل ابیب پر براہ راست رابطہ کریں گے۔ انہوں نے نئی مقاومتی جماعت اسد کے بارے میں کہا کہ اس تنظیم کو تمام فلسطینی عوام اور مقاماتی تنظیموں کی حمایت حاصل ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں حالیہ 5 روزہ جنگ کے دوران میزائل شکن دفاع سسٹم کو فعال کیا ہے، لیکن مقاومت کے راکٹوں اور میزائلوں کو روکنے میں ناکام ہونے کی وجہ سے اس سسٹم کے بارے میں کئی سوالات جنم لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے صہیونی حکومت حملوں کو روکنے کے لیے آئرن ڈوم نظام استعمال کر رہی ہے، جس کے بارے میں صہیونیوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ حالیہ غزہ کی جنگ میں نئے دفاعی سسٹم فلاخن داؤد کو استعمال کرنے کی خبروں نے مبصرین کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی تھی۔ صہیونی فوج بھی اس میں شامل ہے۔